ये चलना साड़ू को तो देखो ये डरिक टोटाल पूरा छानिया हो गले पूरा साड़ू को दंडा जावाई पूरा डरुंच कहते आम ये लाइट लुचुन ये वीडियो कर चल साड़ू चल चल तुम साड़ू गले कौन असुविधा हो कहीं जीवान साड़ू चल से जा खाली 15 मिनट वीडियो कर पलि आसा होई सियालू चल लाइट कौन करी ना चल साड़ू चल से 15 मिनट खंड वीडियो कर आसा पड़े 15 मिनट वीडियो तू कैसे भी दो साड़ू चल खाली 15 मिनट से वीडियो कर लाइट बंद कले ये गले कौन हो कमला बुढ़ी कहीं बाहर कमला बुढ़ी कर अरे आस खाली मोर पलई इटा हाटी हाँ कहीं जाऊन ये दी जन शुण तू अच्छु दी जन जदि कहली किए बात भल था मोबाइल इरे भाई वर्षा न होइतले ओई इरे 2 वर्षिया कोर्स चलजी 2 वर्षिया कोर्स खाली हनुमान चालीसा 7 टका दे किन जाने 2 वर्षिया कोर्स कर दे तो किछि दांड तने जा दी भाई वीडियो बढ़िया अरे यार एको से पोलो जा दी भाई जाई जंदी वीडियो करीबा तुम गीत न दे तुम बस नहीं गीत माल वाला खदरी गड़ी न लाइट बंद कर तो लाइट ऊपर की लाइट ऊपर की ये लाइट बंद कर दो लाइट ऊपर कर दो सुन अरे शीघ्र जाओ आसो गीत बज सुन कौन गीत तू आसुन सी आम सार जीवु ये लाइट बंद कर लाइट को बंद कर टाइम दे केड़ा रे देखा भल ही टाइम देखा देखा हाय गर्ल्स देखन 11:30 है देखा जाने टाइम देख एटा 11:20 को एती बेल तू डरी जो लो रोज कैमरा हम दी जणा जो से चल मात्र 15 मिनट वीडियो करिया आसिया एमती कौ रोल कर मुँह कहीं मारुचु हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो सामान केमी अच्छे आशा समस्त भल थे खुशी थे तो आम भी बाहर चु जीतु तो आम सार गलानी आम रात्रि भी जीवु प्राय 11टा हो गला तो आम भी जीवु दंडा को भिड करूँ जीतु गलानी सीटी बसला तो आम भी राजार मोर जीवु जीव तो सी न जा ठीक अच्छे चला डरू फाइनाली जीत आसलानी तो आम दी जन आसलु राजा आसला मु आसली एत भय जे टोटाल डरिक कुछ लाइट लिभ तो ये वीडियो कर दे भाई बिले देख 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 तो आखि के जलुची कर ठीक कर रता कथी जरा भाई रपटिया टोटाल धड़ा बिले आम आगे देख आ भर कौन साउंड अच्छे फाइनाली आम पलि आइलु पूरा रास्ता रास्ता लास्ट आड़ को ठीक है सेपटे आम स्कूल एपटे मशाणी एपटे मशाणी एपटे कादु होती ना आम जन जहाँ जाता तो चल आगे जाए देखो मशाणी तो जीवा जीवा आउ दिन जीवा आसिले आर मास कादु फादु सब सुखी के कादु हो देखते मैंने ठीक कादु फाइनाली आम 4-5 जन मोर जीवा कि जीवा है
ଯିବା କିନ୍ତୁ ରାତି 1-2ଟା ଯାଇ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ସତରେ କ'ଣ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡା ସେଇଟା ରହିଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣେ ସେପଟେ ରହିଲା। ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏତେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଡରିଲେ ଖରାପ। ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଡରିଲେ ଡରିଯିବ ଆଉ। ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ପିଲା ଡରିନି। ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁନିଟି ଏବେ ଆଇଲ ଦେଖିବା ନା ଫାଇନାଲ ଗାଈ ଦେଖ ସେ ଆସୁଛି ସିଟି ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଜଳିକି ଆଉଛି। ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ହଳଦିଆଟା କ'ଣ ସେ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋକ ଦେଖିପାରୁଛ ପୋକ ଏଇଗୁଡ଼ା ପତ୍ର ପଡ଼ି ଚକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟା କ'ଣ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅଖାଟା ନା ବିଲୁଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା। ସେଠି ସେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲୁ କ'ଣ ଘେରି ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ବିଲୁଆ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ନାଇଁ ସତରେ ଆମେ ତାର ମୋର ଆସିଥିଲି ଥରେ ଏଠି ରିସେଣ୍ଟଲି 4-5 ଦିନ ତଳେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାପ ମରା ହେଇଥିଲା ବିଷଧର ସାପ। କ'ଣ ସେ ସାପ ଥିଲା ତା ରାତିରେ ସେ ନାଁ ଧରନ୍ତିନି ତ ସେଇ କଥା ପଶିଛି ଏ ସବୁ ବିଲେ ଆମେ ପିଛା କରୁଛୁ ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେ ଯିବା ଛାଡ଼କୁ ଯିବା ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ସେଇ ଆସିଥିଲା କେଉଁଠୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ମୋର ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ 2 ଭାଇ ଆମେ ରାଜା ମୁଁ ଜିତୁ ଆସିଲାନି ସେଠି ରହିଗଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭୂତର ସବୁ ଇଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ସବୁ କେଁ 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 ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି। ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇଲୁ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇଲୁ କେଇଟା ଅଛି 11:50 ମାନେ 12ଟା ବାଜିଗଲା। ତ 12ଟା ବାଜିଗଲା ଆମରି ଗାଁ ଆମ ଦଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ସେପଟେ ବି ଦଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେପଟେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ଯାଉଛି ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ଯେ ପଳେଇବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଏଇଠି ଚାଲ ଆମେ ଯେ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଏଠି ସେମିତି ମାନେ ସିଏ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋକ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ସିଟି ଜବର ସାଉଣ୍ଡ ଗଲା। ବିଲେଇଟା ପୁରା ଖାଲି ହଳ ହେଲା ସେ ବିଲେଇଟା ପୁରା ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲାଣି ପୁରା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଫେର ଆଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିଲା ସେଠି ବି ସେଠି ବସିକି ଅନେଇଛି ଆମକୁ। ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏତେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଜେଜେ ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି କହିବୁ ସବୁ ଡର ମାରୁଛି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଚାଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ସେ ଲାଇଟ୍ କରିଦିଏ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଟୋଟାଲ ସେ ରହିଗଲା ଭାଇ ଡରିକିରି ସେଠି ରହିଗଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆଇଲୁ ଟୋଟାଲ 12ଟା ବାଜିଗଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ସୁନସାନ। ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ କରିଦେଇକି ଯାଅ ଆଗ ଭିଡ଼ିଆ ପଛକୁ ମାରୁଥା ଆରେ ସେ ପଳେଇଛି ନା ଅଛି ଇଏ ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇଛି। ଛାନିଆ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଟୋଟାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାନି। ଖଡ଼ ବସ୍ ଟିକେ ହୋଇ ଟିକେ ବସ୍ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ।
तो जितु भाई घर फोन आला सी पलैला राजा ये बस आम आउटे पर जीवु लाइट पलैला डर मारना नाई लाइट पलैला डर मारनी तो ये बर्तमान घर को जा तो भिडियो केमती लगे आपण मैंने कमेंट में जनइबे आखि के नाली निद जबर लगे तो वीडियो भल लगे लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।